पिला माने तुमरा को श्रेणी तुमरा को विषय पढ़ा होउची तुमे माने आज कौन करिया पई चाहू छ को विषय रे हमर केतरा दृश्य अछि पहाड़ डाक विषय रे ताले प्रथम दृश्य करिबा हौ ठीक अछि सबुदिन एमिति घाटे जाऊ देउछु मा भल कई लुना टिके भी जाउनी ओ भाई तो चुपचाप खाइदे मुखे आनी दिया हेउ रे मा कुमुदा भाई कोनतिला से कुआडे बस्ताए लुना आनिबो जाउरे मिसाई खाइबा सतरे मा आनिबो से आनुमा तू त आनिबो मा मु कोणाको जाउछि घुरी आसीबी जीपु एकला जीपुनी मते जंगल भारी भल लागे गछ सब मेघ को छुई हेतान ए कोन जंगल का हमर मां रे मुंडा जाति रो मां हेले दिक्कु माने तू उजार कर देले दिक्कु किए गो मां दिक्कु हम भई मनी सम्मानिया महाजन राजा जमीदार बोला से ए सभी तो दिक्कु हम गाम को से हमको तड़ी देले बलिया तू गाम बोला माने छड़ी नेले हम गाम में जन्म को तो बड़ा भाई कोशिशा तो बड़ी होई है तो पूरी दासनी आ सबका के देखि जाई हमें बांबा पड़े आसी एति तोरा जन्म पूरी बादरे जन्म बोली तो तोरा देइछि किस्सा मां हम गाम को गोरा मानका हाथ रे मुकुलाई आनी कोन कहू सतरे की पानी पुले तो खाटी सुना पुले खाटी हमर माटी रे मु विषयरा छ पति मु अमूल्य ए अन्याय को सही परिबेनी भाई सबु सही तो कहबो आमे कोन मनीष रहू आम बेकर जुआरी दे गोरा माने हळ करिवे हमको बळद भाबी ना कोन से माने तुमको टडी ले आ पाठ पढी पानी एमिति पाठ पढी बेटार न पढी भाई भलो किंतु लेखा पढा मनीष को पढा करी जेउठी मनीष को एते छोट भाबे सेठी लेखा पढा रे किछ माने थाए ना ले माने मते चढीबा आगरे मु आपे आपे चली जिबी भाई विशेष सतरे तुमे चली जिबो हां चली जिबी पवित्र शिक्षा अनुष्ठान जेपरे एपरि अत्याचार चलुछि मोर कोटि कोटि देश भाई मानक सेमाने कोन करनथिबे कहले आमे को एमानक सहित लड़ी परिबा निश्चय परिबा एई देशर कोटि कोटि लोक मिली जाय गोटिए होई गले एई हात गणता केई जण करिवे कोन हम लोकक मन साहस देबाक हेबो तमे पारिबो निश्चय पारि भाई निश्चय पारिबी मुंडा कोन सबुदिन एमिति पूजा जाओ खाउथिबो आ साहेब माने मौला करथिबे निज माटी रे निज अधिकार को गोरा माने अपराधी बोली भाबन निश्चय भाई साहेब चढ़िबो घोड़ा मुंडा देबो दाना साहेब खाइबो क्षीर मुंडा चरेइबो गाई हजार हजार देशवासी जेतेबेले दुखर सणुछंती मु सेमानक व्यतीत अन्य कथा भाबी केमिति जे तम रक्तदान बंधुकन बड़ गोटाई परि जमी रहिबा एक बड़ प्रतिभा पेट पूरा भात मुठे खाइबारे भल लुगा खंडे पिंधिबारे 5 जण बसी सुख दुख हेबारे सुख थाए मो देशवासी को से सुख मिल पारु नाही मां माटी आउ आम भीतर अनेक दूरता मु बुझी पारछु विषय तमे ही प्रथम मुंडा जे मुंडा है जन्म होई जा देश प्रेम तुमको पागल कर देला गोरा मानका बाहर टाकरी भीतर तो सेही पर सफा होई थांता कि ता होइथिले वृक्ष पर जने जन्म होता को पड़ी न थांता मु जने मुंडा बुडा मो ना जानी मु बिरसाकर अनुगामी वीर सहित डोंका तमे जाना डोंका वीर सहित हले कोन करबा हुए मो जन्म लेबा को अंधविश्वास छाड़ीबा हुए डोंबारी पहाड़ तळरे सभारे कोन कहिथिले मने अछि ना हां भगवान बेस मने अछि तमे कहिथिले गछ काटा नाही कदली नडिया आंब पणस जामु गछ सब लगाओ फळ फूल बिक निज हक पाई भल बाटरे लड़ हां ए सब शांति रा बाट भल बाट आमे ठीक बाटरे जिबा गोरा माने जदी अबाटरे जानती आम तीर तलवार कथा कहबो मने रख डंका आमे हमर वीर सहित माने धोती पिंधिबे कपाल चिता चंदन लगाइबे पैता पकाइबे
ଆମର ଫୌଜ 3 ଭାଗ ହେବ। ନାବାଳକ ହେବେ ନାନକ, ସାବାଳକ ହେବେ ପ୍ରସ୍ତାରକ, ବୟସ୍କମାନେ ହେବେ ପୁରାଣକ। ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି, ସବୁରେ ସଭିଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବ। ସେ ସବୁରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ରେ ପୁଅ। ଆମେ ସେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେବୁ ଧାନି ବାବା। ଆ କହିଲେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସେ ନା, ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ଉପରକୁ ପୋତିଲେ ତୀର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତୀର ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତୀର ମୁଣ୍ଡରେ କୋଚିଲା ବିଷ ନାଗ ସାପର ବିଷଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ରେବୁ। ମେଘ ଘାଟି ଆସିଲା ପରେ ତୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଭଗବାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବିଷ କହୁଛି କ'ଣ? ଗୋରା ପଇସା ନାମ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାରି ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ବେଳକୁ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିର୍ସା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜର ଶାସନ ଓ ତାର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଇଂରେଜ ଜାତି ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। ରାଞ୍ଚି, ଖୁଣ୍ଟି, ଚାଇଁବାସାର ଗୋରା ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ବୀରସାହିତ୍ୟମାନେ। ଠିକ୍ କହିଥାନ୍ତା। ବେପାରୀ ଜାତିଟା ମୂଳ ପୋଛ ନ କଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ହେଲେ ପାରିଲେ କୋଉଠି? ଭଗବାନ ହୁକୁମ କଲେ, କହିଲେ ବୀରସାହିତ୍ୟମାନେ ଘାଟିକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏଇ ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ଅଡୁଆ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କାର ସ୍ତ୍ରୀ କାଲି ବୀରସାହିତ୍ୟ। କିଏ କେଉଁଠି ଅଛରେ ଦାଇ ଆସ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ। ଆରେ ମାଝିଲା ପାରିଆ 500 ଟଙ୍କା ତତେ ବଡ଼ ହେଲା। ଆଉ ପାଟି କରି କ'ଣ ପାଇବୁ ରେ ମା? ଲୁହା ଭିତରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଶିଲେ ନାଶ ହୁଏ। ମାଝିତା ମାରିଆଟା ମୁଣ୍ଡା କି ଆଉ କ'ଣ ରେ? ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଧାନି ବାବା? ଆଉ କ'ଣ ହେବ ରେ ମା? ଫାଶୀ କି ଜେଲ୍। ଲଢ଼େଇର ଦୁଇଟା କଥା ଥାଏ ରେ ମା, ହାରିବା କି ଜିତିବା। ଯିଏ ଜିତେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଏ ଇତିହାସ, ଯିଏ ହାରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଏ ଲୋକର ରକତ। ତାର ବେକରେ, ତାର ଶେଷରେ, ତାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସରେ। ବିଷ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦେଲେ ମଣିଷର ରକତରେ ମାଦଳ ବାଜୁଥିଲା। ରିକ୍ସା ଡାକିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କରୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବାଘ ପରି ଉଠ୍ ବସ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ସିଂହ ଟାଣି। ସୁଖ ମଣିଷକୁ ଭୟାଳୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ରେ ମା। ମୂଳ ଜାତିଟା ସୁଖ ଚାହିଁଲା, ବିଷ ଆଉ କରନ୍ତା କ'ଣ? ହେ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟର୍ଥ କରନା। ତୁମଠାରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଗ ମୋର ମା। ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମା ତତେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ହେଲେ ପାରିଲି ନାହିଁ ଗୋ। ଶୁଣିପାରୁଛି ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋସ୍ର ଚିତ୍କାର, ଏ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ବି ପଶି ଆସୁଛି ବାରୁଦ ଗନ୍ଧ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବାହିନୀ ରେ କାର, ତୁ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହୁଁ ମା? ତୁ ତ ଜାଣୁ ମା ମୁଣ୍ଡା ରକତରେ କି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଶେଷ ମା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବି ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ତମେ କ'ଣ ଫୋଡ଼ିଦେଲ ଅମୂଲ୍ୟ? ମୋତେ ତ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି।